voy a pedirles que abran su palabra en el libro de Mateo. I would ask you to open your Bibles in Matthew. De hecho, vamos a estar en el capítulo 16. We're going to be in Matthew 16. Un lugar interesante. It's a very interesting place there. Aquí se habla de la señal de Jonás. Here we learn of the sign of Jonah. Y ya hemos hablado algún día inclusive de Jonás y su aventura. And we've spoken here about Jonah and his big adventure. Pero vamos a ver en qué contexto Dios utiliza este acontecimiento. But we want to see the context in which God uses this event. Vamos a leer primero versículos del 1 al 4 y posteriormente otros poquitos de este mismo capítulo. We're going to read 1 through 4 there. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. And he replied, when evening comes, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the skies, but you cannot interpret the signs of the times. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. A wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of Jonah. Jesus then left and went away. Bueno, vemos que viene este par de famosos grupos que se han mencionado una y otra vez en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. So we see these infamous groups, the Pharisees and the Sadducees, which are mentioned several times in the Old Testament. Los fariseos ya habían venido antes And the Pharisees had already come. a ver al Señor They came pidiéndole lo to see mismo. him, asking him the same thing. Pero esta vez es curioso que vengan juntos. But what a curiosity it is that they come together this time. Como ustedes saben, tenían dos maneras de pensar completamente diferentes. Even though both groups had completely different ways of seeing things. Y habían hecho complot, como dice el lagarto. ¿Ves? They had a little plan going. Y este sí era un complot de veras porque querían tentarle, nos dice la palabra. And this was a plan, because the word tells us that they came to Jesus to test him. Pedían que les mostrase señal, leímos. And they asked him to show them a sign. We just read it. El día de hoy, And today, aún para nuestro asombro, much to our own surprise, existen un buen número de fariseos y saduceos en todos los lugares. we can find many Pharisees and Sadducees in many different places. Y también van a las iglesias. And they go to church too. Gente que demanda señal del cielo como condicionante aparente para creer. People demanding a sign from heaven as a prerequisite to believe in heaven. Por lo cual podemos ver que las iglesias carismáticas And we can see that charismatic churches y las denominaciones con énfasis en emociones and those denominations who have an emphasis on emotions en enseñar a sus seguidores descontrol por medio de ellas, and to show signs of lack of control como obtención del señal del cielo, as a form of obtaining a sign directly from heaven. tienen un buen número de asistentes, They have big numbers in those churches, con maestros diligentes para mostrar su ungimiento, por así decirlo. diligent teachers who are eager to show their anointment.
como Benny Hinn, por decir alguien, And I'll give you an example. Benny Hinn. que forma filas de gente They line up para tocarles con su mano o agarrarlos con el saco a eager to botonazos touch his hand or even be touched by the brush of his jacket. o para agarrar una energía que viene del cielo y lanzárselas. Line up for some kind of energy that comes from heaven that he's going to throw and pour right on them. Y todo el mundo está feliz en irse al suelo. And everybody seems happy about hitting the ground. La gente busca esta clase de acontecimientos People looking for this kind of event como parte de su creencia. and adding it to part of their faith. Aquí al inicio vimos estos dos grupos, fariseos y saduceos, que vienen a Jesús. In this passage, we see these two groups, the Pharisees and the Sadducees. Aquí se puede detectar otra evidencia de la ceguera. And we see in this passage another evidence of blindness, Y de la oposición de estos líderes religiosos, opposition to these religious leaders, ya que from pedían a Dios que desplegara sus poderes sobrenaturales. always asking God to display his supernatural powers. Para que haciendo así se acreditase Jesús como el Mesías. So, here they are asking Jesus, show us some of those signs if you want to be credited as the Messiah. Ellos ya habían sido testigos de muchas señales que Jesús había hecho. They'd already been witnesses of many signs that Jesus had given them. El problema no era la ausencia de las señales, The problem wasn't the absence of signs. sino la incredulidad que ellos tenían para con Jesús. The problem was their disbelief in Jesus. Como sabemos, ellos, los fariseos, As we know, the Pharisees posteriormente rechazaron la mayor de todas las señales. had afterwards rejected the greatest of all signs. Y no solo la rechazaron, They didn't just reject it either, sino que de manera tramposa y con mentiras, poder y dinero, but with lies, power, and money, generaron un mito they generated a myth about the greatest para sign. oponerse a esta gran señal. And they put the tag on this great sign as a myth. ¿La señal cuál será? And what sign was that great sign? La resurrección. The resurrection. La resurrección de Jesús es simplemente espectacular. Jesus' resurrection, simply spectacular. La respuesta de Jesús a los fariseos y saduceos, And Jesus' response to the Pharisees and the Sadducees, refiriéndose a su buen entendimiento de la manera como se comporta el clima, making a reference about their understanding and comparing it to how they see the climate, o sea que su sensibilidad y comprensión a las señales meteorológicas, because they were so sensitive and tried to understand so much about the weather, se contrastan con su insensibilidad a las cosas de Dios. well, all this knowledge and all this sensibility to the weather and everything is a great contrast in how little they know about God. A tal grado que podemos decir que estos tenían una crisis espiritual tremenda. And it's to the point that Jesus is referring that they are suffering from a tremendous crisis of lack of knowledge and belief. Jesús les dice, hipócritas, And he calls them hypocrites. que sabéis distinguir el aspecto del cielo, You know how to interpret the appearance of the sky, mas las señales de los tiempos no podéis. but you can't interpret the signs of the times. La señal del juicio venidero estaba lo suficientemente clara. The sign of the judgment was very clear. Ninguno es tan ciego como aquellos que no verán. None are so blind as those who will not see.
En el versículo 4 leímos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. And then in verse 4 we see Jesus that he says, a wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of Jonah. La resurrección, The resurrection, que puede ilustrarse por medio de la experiencia de Jonás y el gran pez, you can make an illustration between the resurrection and Jonah and the great fish. va a darnos una gran evidencia de la autenticidad de esto. Gives us a great evidence of this authenticity. Jesús estuvo en el vientre del gran pez, Jonás, estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. We remember Jonah 3 days in the belly of the great fish. No sabemos si Dios creó este pescado para este evento, And we don't know if God created this great fish for this great event, o si Dios modificó a una ballena para este evento. or if God called in a whale for this event. No sabemos cómo respiraba por allá Jonás adentro de la ballena. We don't know how Jonah breathed inside the belly of the fish. Seguramente él se sentía muerto And surely he must have felt like he was dead. y seguramente no lo pudo creer cuando a los 3 días lo llevaron a donde tenía que ir. And I can assure you, he couldn't believe it after 3 days being out of the belly of the fish. Pero este lapso de tiempo But this lapse of time, para que alguien necesita, según los antiguos, para regresar del Seol. 3 days, according to the old people, the ancient times, 3 days were needed to return from Sheol. Así que, por lo tanto, el regreso de Jonás So, a cumplir Jonah's- la voluntad de Dios Jonah's coming out of the fish after 3 days debe, sin lugar a dudas, representar is without doubt the same kind of representation, una vuelta milagrosa de la muerte. a return, a miraculous return from death. Jesús confirma que este hecho es verdad And Jesus confirms that this is a fact. y usa este incidente And he uses this incident para referirse al tiempo que él permanecería en el corazón de la tierra, as a time to refer to the time that he will be in the heart of the earth antes de la resurrección. before his resurrection. Sabemos que el seno del Seol es la parte interior de la tierra. And we know that the center of Sheol is the very deepest part of the earth. La tumba, por así decir, We could say it, the grave, lejos de la presencia de Dios. and far from the presence of God. Así que la única señal dada So the only sign given es lo que les dijo Jesús a los fariseos, la señal del profeta Jonás. is what Jesus said. The only sign that will be given is the sign of Jonah. Dejándolos se fue. And he left them and went away. Es la resurrección, mis hermanos. Brothers and sisters, it's the resurrection. Esa es la señal milagrosa. That's the miraculous sign. Esa es la evidencia que Cristo ha dejado con nosotros. It is the evidence that Jesus has left with us. En el texto, si regresamos al texto, And going back to our text, versículo 5, in verse 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. when they went across the lake, the disciples forgot to take bread. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. They discussed this among themselves and said, it's because we didn't bring any bread. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe,
que no tenéis pan? Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread?" ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. And then they understood that he wasn't telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and the Sadducees. La palabra levadura usualmente tiene una mala connotación en el Nuevo Testamento. In the New Testament, the word yeast usually implies a bad connotation. En 1 Corintios 5:8 dice: In 1 Corinthians 5:8, the word says, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Therefore let us keep the festival, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with bread without yeast, the bread of sincerity and truth. Sin malicia y sin maldad, dice el Señor. Without malice and wickedness, says the Lord. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. With bread without yeast, the bread of sincerity and truth. Fíjense que viendo la palabra sinceridad en griego, I was looking at the word sincerity in Greek. quería decir específicamente juzgado a la luz del sol. And specifically, its meaning was judged by the light of day, Sin tener nada que esconder. without anything being hidden. Y se aplicaba a las lámparas que se vendían en cuartos con poca luz. And they compared it to the lamps that they sold and put into rooms that had no lighting. Y cuando iba un experto a comprarlas, las ponía contra la poca luz que había, buscándoles que no tuvieran alguna rajada o que no hubieran sido pegadas porque se habían caído. And when an expert would come to buy one of these lamps, they would put it up towards the light and examine it to make sure it had no cracks or flaws that would impair the light, O sea, que no tuvieran engaño, that they would not deceive you, que fueran íntegras. that they would be complete. Muy interesante, juzgados a la luz del sol para nosotros. Very interesting, that comment. Judged by the light of the sun. Hermanos, hemos sido juzgados y hemos sido encontrados absueltos porque somos perdonados por Jesucristo. Brothers and sisters, we have been judged and we have been absolved by Jesus Christ. Pero vemos aquí en lo que leímos But we see here in what we've read que el poco entendimiento de las metáforas espirituales that to have such little knowledge of spiritual metaphors era una situación común entre los discípulos. seemed to be very common among the disciples. Dios les dice, no hay que preocuparse literalmente del pan, como ustedes están pensando. I mean, the Lord Jesus says, be on your guard against the yeast. Y mostrándoles ellos que ya habían vivido y experimentado esas dos situaciones milagrosas en que él había pedido al Padre y el pan se había multiplicado tremendamente. And they don't seem to get
grasp of it. And Jesus has to explain to them that they were participants in those 2 miracles of feeding those thousands. Provisión para que comieran miles. Provision for thousands of people. El punto de la parábola, entonces, So, the point of the parable debe ser enseñarnos, is we need to be taught. ya que el no entendimiento de los discípulos, The fact that the disciples don't seem to understand, el no entendimiento de los fariseos y de los saduceos, the fact that the Sadducees and the Pharisees don't understand, a menudo y de continuo, and they don't seem to understand over and over, repetidamente, over and over, ha corrompido el pensamiento y la vida de la iglesia. all of this has corrupted the life of the church. Veamos, Let's look. la levadura simboliza la falsa doctrina de los líderes religiosos. Yeast, symbolizing false doctrine of leaders. Los fariseos eran legalistas. The Pharisees were legalists. ¿Habrá legalistas el día de hoy? Do you know any legalists today? Por supuesto que hay Oh, y yeah, muchos. there are, and there's lots of them. Hay unos que si no vienes con la manga hasta cierto lugar del brazo dicen estás perdida. There are some that would even dare to say the sleeve is not the right measurement. You know what? You can lose your life. O si su pastor llega de shorts, pues ya salió del Seol A seguramente. pastor shows up in a pair of shorts. Oh boy, he's doomed. Los fariseos reducen la religión a fórmulas y ceremonias. Pharisees reducing faith to ceremonies and religiousness. Anda, vaya y repita 3 Aves Marías y estará usted perdonado, hermano. How about go and repeat 3 Ave Marias and brother, you will be forgiven. O sea que hay muchas agrupaciones religiosas que así son. There are many groups, religious groups, and this is how they are. Lo que sorprende es que junto con esta clase de gente hayan venido también los saduceos. And what is interesting is with this group of legalists, we find the Sadducees joining up with them. Ya que los saduceos eran racionalistas. The Sadducees were people that were very rationalist. Eran materialistas. And they were materialistic. Negaban los elementos sobrenaturales. And they negaban? Negaban los elementos sobrenaturales de la religión. They denied supernatural events. Obviamente no creían en ángeles ni en resurrección. They didn't believe in angels. They didn't believe in resurrection. ¿Ustedes creen que no haya de estos entre nosotros? Brothers and sisters, do we have angels? Do we have, what was the other thing? Angels and what? Negaban los ángeles y la resurrección. And the resurrection, the big event. El Señor Jesús está hablando aquí de la verdadera motivación que debe de tener su iglesia. We find Jesus, our Lord, talking about the true way that His church should maintain. Tiene que apartarse de esta levadura que hemos hablado. And that the church need to separate themselves from this yeast. Es curioso que en este capítulo enseguida Él descubra cómo debe de ser la gente de su iglesia. And it's really interesting because in the next chapter, Jesus, No, ahí mismo, en ese mismo in that capítulo. same chapter, Jesus makes it clear how His people need to be. Él les preguntó por allá, si ven el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? We find Jesus in verse 13 saying, "Who do people say the Son of Man is?" ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? And He says, "Who do you say I am?" Pues ellos dijeron, unos Juan el Bautista, Well, some said John the Baptist, otros dijeron Elías, some said Elijah, otros dijeron Jeremías some said Jeremiah, o alguno de los profetas. or maybe one of the prophets.
Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? And then Jesus said, but who do you say that I am? Ahí responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And we see Simon Peter saying, you are the Christ, the Son of the living God. Vean el versículo 17. Now let's look at verse 17 after Entonces Peter le says respondió that. Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus replies, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. La nueva vida hoy New life. tiene que ser revelada por Dios. New Para ti. life for you has to be revealed to you by God, Para que sepas quién es Jesús. so that you can know who Jesus is. Porque todo el mundo ha oído de Jesús, Everybody's heard about Jesus, pero no todo el mundo está listo para servirle. but the whole world isn't ready to follow him. Algunos que creen en Jesús verdaderamente son religiosos. And there are those who believe in Jesus, but yet they're religious. Hay otros que le piden a Jesús cosas que van en contra de su naturaleza. And then there are those that would dare to ask Jesus for something that goes completely against his nature. Seguramente hay narcos que creen en Jesucristo. I know there's probably narco traffickers that believe in Jesus. Señor, permite que este trabajito me vaya bien y me reporto Oh, contigo. Lord, help this deal to go through. ¿Quién dice el Hijo del Hombre en tu mente que es? ¿Qué dice tu mente quién es el Hijo del Hombre? Who do you say is the Son of Man? ¿Cómo quiere Cristo a su iglesia de estos últimos tiempos? How does Jesus want his people in these last times? Seguramente alejada de la levadura de fariseos y He saduceos. surely wants them far from the yeast of the Sadducees and the Pharisees. Seguramente alejados del exhibicionismo que trae el carisma He mal surely aplicado. wants his children far from all that sensationalism and emotionalism. Seguramente haciendo la voluntad de Dios. He surely wants his children doing the good and perfect will of God, Guiados por su Espíritu, guided, led by the Holy Spirit, día con día. day after day. Me gustaría cerrar con un ejemplo, ojalá les haga más claro todo lo que hemos dicho. I would like to close with an example that I pray would be a little more clearer for all of you. Se dice de cierto hermano diácono, A deacon said, se dice de él, it is told of a deacon, que repetía una y otra vez sus oraciones that he would repeat over and over his prayers en una iglesia como a manera de estribillo. in a church. Repetía una y otra vez, And he would repeat himself over and over. hablando de los inconversos. And he would talk about the unconverted. Orando por ellos, él decía, And praying for them, he would say, Señor, tócalos con tu dedo, Señor. Lord, touch them with your finger, Lord. Señor, tócalos con tu dedo, Señor. Lord, touch them with your finger, Lord. Y lo repetía muchas veces. And he would repeat this over and over. Señor, tócalos con tu dedo, Lord, Señor. touch them with your finger, Lord. Un día al acabar de pronunciar estas palabras, And one day, after saying these same words again, quedó en silencio como no pudiendo pronunciar ninguna otra palabra. he remained silent, like he could not say another word. No pudo seguir adelante. He could not say anything. Al fin estaba muy turbado. And he was very perturbed. Tuvo mucho trabajo para concluir su oración. And he struggled just to finish the prayer. Concluido el culto, le preguntaron a otro hermano, ¿qué te sucedió? And when it was over, one of the brothers said, "What happened to you up there? Creímos que te habías enfermado. We thought you got sick."
Pero él dijo, resulta que al concluir el pedido, Señor, tócale, Señor, con tu dedo, Señor. And he told him, he goes, just as I was concluding with, Lord, touch them with your finger, Lord. Oí una voz que me decía, I heard a el voice dedo that eres said, tú, tócalos tú. I heard a voice say to me, the finger is you. You touch them. Realmente eso es lo que quiere Dios. And truly, that's what God wants. Quiere que tú participes. He wants you to participate. No solamente le pidas a Dios que cambie a fulano y a mengano y a Don't just sutano. ask God, change that man, change my son, change my mother, change him. Tú tienes la revelación del Santo contigo. You have the revelation of the Almighty within you. Tócalos tú, Touch them. Reach out and touch them. porque su Espíritu Santo está contigo para guiarte a todo lugar que Él quiere que hagas esto. The Holy Spirit dwells within you. Mantente lejos de la levadura de fariseos y saduceos. Stay away from the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Que la revelación de la resurrección de Cristo May the revelation of Christ's resurrection te dé una energía por arriba de tus fuerzas. give you energy beyond any strength you ever imagined. Que rompa toda religiosidad que exista. May it break through all religiousness that might exist in you. Toda acción que te tiene paralizado, que en el poder de Dios seas tú liberado. In the power of God, may you be freed of any kind of religiousness that has you paralyzed, Para que tú les toques so that you can reach out and touch someone, y les hables de la esperanza que es Cristo. so that you can speak to them of the eternal hope that is Christ Jesus. Pídeselo tú, You ask God to make this possible. porque Él lo puede hacer en ti. He can do it. Que Dios te bendiga. God bless each one of you. Vamos a cerrar en oración.